जय जगन्नाथ पिलाने साहित्य चैनल को समस्त को स्वागत। मध्ययुगीय काव्यर आंगिक वैचित्र जो अवशिष्टांश अच्छी प्रकृति वर्णन नारीर रूपचित्र वर्णना चातुर्य बर्तमान जो नायिकार नखशिख वर्णना भितर देखा से रीतिकाव्यर स्रष्टा माने नारीर मुख वर्णन ग्रीवा को दुईटी उपमान देइछन्ति जेमति शंख और कपोत सहित तुलना करछन्ति। उपमान दो उभय निंदा एवं प्रशंसार वर्णना करा जायछि। यार वर्णना देखिबा लावण्यवती और रसिका हारावळी काव्य या सहित पृष्ठदेश स्तन उदर नाभि कटी नारीर ये सबू शरीर जो बाकी अंश रहिला रोमावली बाहु अंगुली नख करतल जानु पाद तनुकांति एसबूर वर्णना आंगिक रूप से ता सहित नायिकार गुण सौंदर्य वर्णना जमीती कि रूप वर्णना सहित नायिकार गुण केमिति रही हस बाणी गति देहर सुबास तनुर कोमलता ये सब गुड़ाक गुण सौंदर्य भितर आसूची। गोटे नारीर हस को प्रकाश करने से माने कुमुदिनी सुधा कर्पूर ज्योत्स्ना माणिक्य अनुराग काश पीयूष आदि शब्द व्यवहार करमती बाणीर बाणी को काव्य नायिकार बाणी को वीणा कोकिल अमृत मधुरता पावड़ासारी आदि शब्दर व्यवहार करके प्रयोग कर गति तार चलबार जो गतिटा मराल गर्भालसा हंसी गज एभली उपमान को लेकर वर्णना कर शरीर सुबास ओडिया रीतिकाव्यर नायिका को पद्मिनी और चित्रिणी जातीय नारी भाव चित्रण करा सहित शरीर सुबास को पद्म पारिजात चंदन नवमल्लिका कर्पूर सहित तुलना करमती तार अंग रूप वर्णना देखिले सौंदर्य वर्णना देखिले तापर गुण सौंदर्य वर्णना सेमती नायिकार भूषण सौंदर्य वर्णना करमती कि से जहाँ पिंधुची जहाँ तार पिंधिबा वस्त्र परिधान करथिबा वस्त्र तार अंगर आभूषण ये सब के भितर परिसरभुक्त कराई केश विन्यास सिंदूर बिंदु तिलक मकरी कस्तूरी अलतादि ये सब को नायिकार भूषण भाव व्यवहार माने वर्णना कराइए हूँ नायिकार भूषण सौंदर्य। प्रसाधन आसब केश प्रसाधन केश विन्यास तापर सिंदूर बिंदु तिलक मकरी कस्तूरी यार व्यवहार ये आसला तार प्रसाधन सामग्री भितर यार वर्णना अति सुंदर भाव विदग्ध चिंतामणि काव्य लावण्यवती रे देखा मिली। सुभद्रा परिणय प्रेम चिंतामणि आसला परिधान नायिकार वेशसज्जार शाढ़ी कांचिली उत्तरी ये विषय वर्णना काव्य देखा मिले तार वर्णना जो लावण्यवती रे प्रेम चिंतामणि रे नायिका मानकर परिधान वस्त्र उपर वर्णना करा अलंकार अलंकार वर्णन तो कवि सतमुख होती कारण नायिका मानक जो गुण वर्णना प्रसाधन वर्णना आंगिक वर्णना ता सहित एत सब वर्णना कराई तेणु नारी तो आभूषण प्रिय अलंकार प्रिय बिना अलंकार से निजर बेश परिपाटी करें ना तेणु मध्ययुगीय काव्य नायिकागण मुख्यतः राजपरिवार एवं उच्च वंशजा होथिबारु सौंदर्य वृद्धि रे विभिन्न प्रकार अलंकार प्रयोग कराई जार वर्णना अति सुंदर अवर्णनीय शोभार आधार है। अभिजात संप्रदाय नायिका मानकर आभूषण मथार मथामणि ठारू नुपुर पर्यंत कवि भिन्न भिन्न भाव भिन्न भिन्न स्थान जमी ज्योतिमते मथा जाली मंडिले तार तार चंद्रझुंपी गंजिले हंसक जहाटी खंजिले पादे प्रपदे देले झुंटिया बाजेणी ये पूरा मथामणि नुपुर पर्यंत नाना प्रकार अलंकार व्यवहार विषय ए वर्णना जमती नायिकार रूप गुण तार विभिन्न प्रकार जिनसर वर्णना करागला सौंदर्य वर्णना करागला सेमती नायकर रूप गुण सौंदर्य वर्णना कराई ओडिया रीतिकाव्य नायिकार नखशिखर वर्णना पर नायकर विशेष सौंदर्य एत देखा मिले ना कारण गोटे नायिकार नखशिखर वर्णना करा जाय परिबो किंतु गोटे पुरुषर एत वर्णना करा जाय परिबो नाही
ତେଣୁ କେବଳ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ କବିଗଣ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କେଶ, ସେମାନଙ୍କର କେଶ କୋଉ ଭଳିଆ, ମୁଖ, ନୟନ, ଭ୍ରୁଲତା, ନାସିକା, ଅଧର, ଦନ୍ତ, କଣ୍ଠ, କର୍ଣ୍ଣ, ବକ୍ଷ, ଭୁଜା, କଟି, ଜାନୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପମା ମାଧ୍ୟମରେ କବିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନାୟକମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରୀତିକାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ନାୟକ ଧୀରଜାତ ପୁରୁଷ, ସତ୍କୁଳ କିମ୍ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପେ ଜାତ ହୋଇଥିବ। ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନାୟକମାନେ ଧୀରଜାତ ପୁରୁଷ, ସତ୍କୁଳ ଜାତ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଉ ବା ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ହେଉ, ନାୟକମାନେ ଗୁଣମାନ ଆଉ ଷୋଳ କଳାରେ ନିପୁଣ, ଧାର୍ମିକ, ଧୀର, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ, ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ, ଗର୍ଭରହିତ, ଏହା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ତେଣୁ କାବ୍ୟକାରଗଣ ଏଇଭଳି ଗୁଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭୂଷିତ ନାୟକମାନଙ୍କୁ କାବ୍ୟରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରୀତିକାବ୍ୟର ନାୟକଗଣ ଏହି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦିଗ, ଶୃଙ୍ଗାର ପରିଚର୍ଯା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୈହିକ ବିଳାସ। ଏହି ତାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚାରିତ୍ରିକ ଦିଗକୁ ଗୌଣ କରିବା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ନାୟକର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଭୂଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଯେମିତି ନାୟିକାମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଭୂଷଣରେ ଶରୀରକୁ ସଜେଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ନାୟକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂଷଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାତ୍ମକ କାବ୍ୟର ମଧୁର ଭାବର ଦ୍ୟୋତକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଭୂଷଣ ଓ ଅଳଙ୍କାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୀତିକାବ୍ୟରେ ନାୟକମାନେ ଅଭିଜାତ ବଂଶଧର ହୋଇଥିବାରୁ ମହାର୍ଘ ବସନ ଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ନହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଥିରେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟ ଆଉ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସନ ଭୂଷଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମାନବ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାର ପାଣି, ପବନ, ବାୟୁରେ ତାର ଜୀବନ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଛି, ମାନସିକ ବିକାଶ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସହଯୋଗ କାମନା କରି ଆସିଛି ଏବଂ ଅତୀତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା ବା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଭୂମିକା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ ରେଖା। ତେଣୁ ତାର ସୃଷ୍ଟି, ତାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଲୟ ପ୍ରକୃତିରେ ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ମାୟା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପ୍ରକୃତି କବି, ଭାବୁକ ତଥା ରସିକ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରସାଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱୀୟ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ବଳରେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ନୂତନ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି ତାକୁ ରଙ୍ଗାଜୀବ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଦେଖା ହେଇଛି ଯେ କବିମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବିର ଆତ୍ମୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ, ନିଷ୍ପଦ, ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତି ହୁଏ ସରସ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସକଳ କଳା ବିଦ୍ୟମାନ। ଅନ୍ତରର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିପ୍ରକାଶ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେ ବଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆନ୍ତରିକତା ବିହୀନ ହେଲେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର, ପର୍ବତ ମହାନ, ନୃତ୍ୟପରାୟଣ କଳଭାସିନୀ ତଟିନୀ ସୁନ୍ଦରୀ, କୋକିଳର କୁହୁତାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ
अस्तायमान सूर्य ज्योत्स्ना विधौत रजनी अलिगुंजरित पुष्प उपवन पुष्पित उपवन समुद्र अंतहीन जलभंडार और आकाशर सीमाहीन विस्तार और हेलिबा एसबू सिंदूर एसबू हूँ सुंदर किंतु ये रमणीयतार अनेकांश कविर कल्पना रंग चित्रित नुहे सौंदर्य यदि वस्तुपुंज एकत्र निहित था तेरे ता समस्त समस्त आखि की गोटे रूप से प्रतिभाति बनता तेज कवि प्रकृति बहु उपादान संग्रह करे प्रकृति सौंदर्यर विभिन्न उत्स हेले सूर्य चंद्र आकाश ग्रह नक्षत्र पहाड़ नदी एमाने होती गोटे गोटे प्रकृतिर अंश तेणु ओडिया रीति काव्य प्रकृतिर बहुविध रूप को अति सुंदर भाव में लेखनी रे चित्रित कर काव्यकार मैंने से प्रकृतिर चलचंचल रूप को गोटे नायिका सहित तुलना कर नायिका हृदय प्रेम सृष्टि कर प्रकृतिर कौन अवदान रही वर्णना कराई एक रमणीय वास्तव जीवंत रूप से कवि रचना बंची रही प्रकृति को मानवीयत रूप से कवि चित्रित कर मानवर सुख दुखरे प्रकृति भाग पाई यार चित्र रीति काव्य देखा मिले तेज उपेन्द्र भंजर वैदेशिक विलास काव्य रावण जो सीता को अपहरण कर प्रकृति राणी शोक संतप्ता होती करुण मान सीतांकर करुण क्रंदन से वेदनासिक्त हो जाती दुखरे पवन नदी स्तब्ध हो जाती पाषाण तरल लगी पृथ्वी कंपित हो बिना मेघर अश्रुपात होबार बिंदु बिंदु वर्षा पड़ी यही वर्णना कवि कर वैदेशिक विलास सेमती प्रकृति से अंत प्रकृति सहित बहि प्रकृतिर समन्वय कर ओडिया रीति काव्य केतक वर्णन अंत प्रकृति सहित बहि प्रकृतिर मधुर समन्वय देखा मिली कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य सेमती प्रभाव ऋतुजुग कविगण ऋतु वर्णना सहित कालर संध्या कालर वर्णना कर उषार वर्णिल विवाह को रीतिकवि मैंने चमत्कार भाव वर्णना कर प्रभातकालीन सूर्योदय नवभावनार संकेत प्रकाश करे बोली आउ संध्या समय प्राचीरमणि केमती धरापृष्ठ को ओह्ल आसी तार वर्णना कराई प्रभात वर्णना अवकाश उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य प्रभातर अति सुंदर वर्णना कर रसकल्लोल काव्य चमत्कार प्रभातर वर्णना रही मंदिर नित्य नैमित्तिक कार्यावली और उषा वर्णना एक प्रकार कवि मानकर एक प्रकार अभ्यास हो जाए विभिन्न प्रकार काव्य रचना कला बेले प्रथमे प्रकृति वर्णना को गुरुत्व देते तेज उपेन्द्र भंज लावण्यवती काव्य रूप सहित रूपर मेलन कराई प्रभातर जो वास्तव चित्र प्रकाश कर चमत्कार एवं व्यंगात्मक प्रभात वर्णना से प्रभात केमती जो सूर्य उदय हेले सुश्यामल शस्य क्षेत्र के हसी उठे नाडामित पुरर सुरम्य विकास दर्शाई भंज केमती प्रकृतिर चित्र को चित्रण कर विषय वर्णना कराई से संध्या वर्णना रीतिकवि संध्या वर्णना बहु मनोरम चित्र एवं नायिकार मधुर मिलन समय केमती पूर्वाभास रही संध्यार पूर्वाभास रही संध्यार भाग माने संध्यार सहयोग रही तार वर्णना कराई केमती श्रृंगार रसर उद्दीपक विवाह रूपे रीतिकवि मैंने यहाँ चित्रण कर संध्या समय को ताहरे सुंदर भाव में वर्णित वैदेशिक विलास आउ विदग्ध चिंतामणि काव्य यार वर्णना सुस्पष्ट हो संध्या समय अति सुंदर वर्णना यापर आसला वन उपवनर वर्णना जेहेतु प्रकृति वर्णना करने को जाकरी रीतिकवि मैंने काव्य भितर प्रकृतिर सुंदर रूप विषय चित्रण कर दृष्टि से वन उपवनर चित्र अति सुंदर भाव में अरण्यर वर्णना नायक नायिका जो विच्छेद घटुची भितर से देखुं जे से वन भितर किए क्या खोजुंट ना किए वन प्रांतर विच्छेद क्रंदन कर किसी रूपचित्र वर्णना करा जायछि। तापरे जो अरण्य को एक सौंदर्य गंताघर भाव में ग्रहण करा जायछि।
ରାଧାଙ୍କ ରୂପକୁ ସମିଶ୍ରିତ କରି ରାଧା ଏବଂ ଅରଣ୍ୟକୁ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ବା ଆଧାର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବନ ଉପବନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୀତି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ସରୋବର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, କାରଣ ସରୋବର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯେମିତି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏବଂ ନରସିଂହାସନଙ୍କ ପରିମଳା କାବ୍ୟରେ ସରୋବରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିର ଶୃଙ୍ଗାରିକ ଭାବନା ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ସରୋବରର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଉପବନ ବିହାର ରୀତିକାବ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମିଳନ। ସେଟା ମିଳନ ହୁଏ କେଉଁଠି? ଉପବନରେ। ବିହାର ଶୃଙ୍ଗାର ଉପବନରେ ହୁଏ। ଯେମିତି ଏହାର ଅବସ୍ଥା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପବନ ବିହାର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଉପବନ ବିହାର କରିଥାନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ରାଜାରାଣୀମାନେ ଉପବନ ବିହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଋତୁଭିତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାପରେ ଆସିଲା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାରେ ସଂସ୍କୃତ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କାବ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାଟା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଜଳକେଳି ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ଅନୁପମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ କବି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ନୈପୁଣ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ରହିଛି କମଳୀ ବଦନୀ ପସନ୍ଦେ, କମଳେ ହୋଇଲେ ଚଞ୍ଚଳ, କୁବଳ ଆଦି କହ୍ଲାର ସହିତେ, କେତେ ହିଁ ନାଚିଲେ ନିଶ୍ଚଳ, କେବଳ ଯେ ଏହାକୁ ଗୁଣେ ବଳଇ, କକି କରିପାସେ, ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତରଳେ। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଳି ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି। କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଋତୁର ମଧ୍ୟରେ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ସୁଷମା ଅନୁରୂପ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି ରଖିବା, ପାଠପଢ଼ାକୁ ଏତିକି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପଢ଼େଇବି। ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକିରି ବି ପଚାରିପାରିବ କୌଣସି ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଆଶା ରଖୁଛି ସମସ୍ତେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସେୟାର କରିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 191 ସେୟାର ହେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇପାରନ୍ତା। ରଖିଲି ପିଲାମାନେ।